Owls is a group of birds which are members of the order Stratiformes. This bird belongs to the class of birds of prey carnivores, meat-eaters, and is a nocturnal animal. Altogether, there are about 222 known species, which have a worldwide distribution except Antarctica, most of Greenland, and some outlying islands. Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota ordo Strigiformes. Burung ini termasuk golongan burung buas, karnivora, pemakan daging, dan merupakan hewan malam, nokturnal. Seluruhnya, terdapat sekitar 222 spesies yang telah diketahui, yang menyebar di seluruh dunia kecuali Antarktika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau-pulau terpencil.